हाय पिलाମାନେ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଶାଶ୍ୱତୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରେ ତମମାନେ ଭଲରେ ଥିବ ତ ତମମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଜାନୁଆରୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତ ଆମେ ମାନେ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ର 50ଟି ପୁରା 50ଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିଛୁ ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତମ ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଅଛି जो माने पढ़ुचो साइंस पिला कि इंग्लिश को माने रखीचो सेमानको ପାଇଁ भी हेल्पफुल होबे क्वेश्चन विथ आंसर 50 टी आउ जो माने ओडिया भी पढ़ुचो सेमानको ପାଇଁ क्वेश्चन विथ आंसर ओडिया रे 50 टी तो मु तम मानकु खाली ओडिया टा पढ़ी की डिस्कशन कर दउची त माने वीडियो रो स्क्रीनशॉट नै परिबो बाकी पीडीएफ टा दरकार थिले त मन निहात रूपे चैनल रे जॉइन हे जबो देन पीडीएफ टा तमे पाई जिवो तो देखो फर्स्ट यूनिट रे एथिक्स एंड वैल्यू रो जो क्वेश्चन रहउची एक मार्क क्वेश्चन तो माने स्क्रीनशॉट मारी की वीडियो रे नै जिवो इंग्लिश जो माने पढुछो पिला मानकर क्वेश्चन विथ आंसर रहिची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 टी एक मार्क क्वेश्चन जोटा बाकी ओडिया पिला मानकर मु डिस्कशन करि देबी एटा देखो जो मानकर इंग्लिश रो रहउची तो माने स्क्रीनशॉट मारी की एथुर पढी परिबो ठीक अछि देखो देख इंग्लिश जहाँ जो मन कर दरकार तो माने एठु नै परिबो मु ओडिया रे किंतु डिस्कशन कर देबी हला देन देखो तापरे कोन रहउची एटा इंग्लिश रो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लो गुटे पीडीएफ टा पिला माने देखु छ तो ये शॉर्ट क्वेश्चन तमरो तो एग्जाम रे देहेतु 10 मार्क आसु छी ना 10 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन आसु छी ना 10 टी तम मान को पे बहुत 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 हेल्पफुल रहबो वन वर्ड रे तुमको आंसर दबार अछि तो सेति पे तुम एथिरु देखि की लिखि परिबो ठीक अछि देखो देन हमें ओडिया टा डिस्कशन करिबा ओडिया रे सब क्वेश्चन टा यार लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ आमे मो आलोचना करिथिली बदे बहुत पुराना वीडियो देखि दबो जाई जो मन देखिनो एटा तार शॉर्ट क्वेश्चन टा पूरा 50 टी अछि तमे पूरा देखि दबो एथिक्स एंड वैल्यू ह्यूमन इंटरफेस सब गुडा अछि ऐड अछि इतरे देखो एंड हला देन चलो हमें ओडिया टाइप डिस्कशन करिबा सेटा पार्ट 1 ले थिला इंग्लिश विथ आंसर तरो देन एटा ओडिया रे देखो नीति शास्त्र सठिक ओ डेस विषय रे कथा कहे नीति शास्त्र सठिक और भूल विषय रे कथा कहे नीति शास्त्र मानव डैश सह जड़ित मानवर आचरण सहित जड़ित मु एटा बुझेइतिली पिला माने मु खाली आलोचना कर दउची बेसी किछि बुझौनी मानव ह्यूमन इंटरफेस एटा मानव हे जाय पिला माने टाइपिंग बेले ह्यूमन इंटरफेस ता मानव इंटरफेस एमति लिखा है टाइपिंग रे ह्यूमन इंटरफेस नीति और मानव डैश मध्य संपर्क बुझे मानवर कार्य संपर्क रे बुझे नीति मानसिक डैश दायित्व विकास करे मानसिक नैतिक दायित्व विकास करे मूल्यबोध मानव डैश को निर्देश करे मूल्यबोध मानवर आचरण को निर्देश करे सहनशीलता गोटे गुरुत्वपूर्ण मानवर डैश मूल्य गुरुत्वपूर्ण मूल्य देन तापरे करुणा अन्य मानको डैश अनुभव करने को कहा जाए करुणा अन्य मानको दुख अनुभव करने को कहा जाए सतता नैतिक डैश को सूचे सत्यनिष्ठता देन वैचारिकता माने डैश भावे चिंता करिबा तार्किक भावे चिंता करिबा बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गुडा निरपेक्षता एटा स्पेलिंग मिस्टेक अछि निरपेक्षता माने व्यक्तिगत डैश रु मुक्त हेबा व्यक्तिगत पक्षपातिता निरपेक्ष माने मते कोनोसे पक्ष नबार नै
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପକ୍ଷପାତୀ କରିବାର ନାହିଁ, ମତେ ଠିକ ଯୋଉଟା ସେଟା କରିବାର ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତଥ୍ୟ ଓ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସହାନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଡେସ୍ ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ସହାନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡେସ୍ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଡେସ୍ ର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଅଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଓ ଡେସ୍ ବଢାଏ। ଅଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଓ ସମନ୍ୱୟ ବଢାଏ। ନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଡେସ୍ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପାୟ ଡେସ୍ ଭାବେ ଉଚିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପାୟ ନୈତିକ ଭାବେ ଉଚିତ। ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭଲ ଡେସ୍ ଗଠନ କରେ, ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ। ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନୈତିକ ଡେସ୍, ନୈତିକ ଆଚରଣ। ମଣିଷ ଗଠନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଡେସ୍ ର ଗୋଟିଏ ଶାଖା। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଦାର୍ଶନିକତାର ଗୋଟିଏ ଶାଖା। ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ ଡେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମାନବର ନୈତିକ ଡେସ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମାନବର ନୈତିକ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଡେସ୍ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ସମାଜ ଠାରୁ ସମାଜ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ନୀତି ଜୀବନରେ ମାନବ ଡେସ୍ କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ନୀତି ଜୀବନରେ ମାନବ ଆଚରଣକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସାର୍ବଜନିକ ନୀତି ସାର୍ବଜନିକ ଡେସ୍ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡେସ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କରୁଣା ଡେସ୍ ଭାବକୁ ବିକାଶ କରେ ନା ମାନବତାକୁ ବିକାଶ କରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସହନଶୀଳତା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେସ୍ କୁ ସହାୟ କରେ। ସହନଶୀଳତା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସକୁ ସହାୟକ କରେ। ସତତା ଚିନ୍ତା ଓ ଡେସ୍ ର ଏକତା। ସତତା ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକତା। ନିରପେକ୍ଷତା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଡେସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର ପାଇଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଅନ୍ଧ ଡେସ୍ କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ବୈଚାରିକ ଚିନ୍ତା ଭାବପ୍ରବଣ ଡେସ୍ ଏଡାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଡାଏ। ନୀତି ଜୀବନର ଡେସ୍ ବଢାଏ, ନୀତି ଜୀବନର ଗୁଣମାନ ବଢାଏ। ମାନବ ମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍ ହୁଏ, ଶିଖାଯାଏ। ନୀତି ନୈତିକ ଡେସ୍ ସମାଧାନ କରେ। ନୀତି ନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ କରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସରଳ ଡେସ୍ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସରଳ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ନୈତିକ ଡେସ୍ ଆଦର୍ଶ। ସର୍ବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନୈତିକ ଡେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ସାମାଜିକ ଡେସ୍ ଦର୍ଶାଏ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦର୍ଶାଏ। ଉପାୟକୁ ଅବହେଳା କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଠିକ କୁହାଯାଏ। ଉପାୟକୁ ଅବହେଳା କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଠିକ କୁ କୁହାଯାଏ ଡେସ୍। କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭୁଲ। ନୀତିରେ ଉପାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରି, ନୀତିରେ ଉପାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରି ଡେସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୀତି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଡେସ୍ ବିକାଶ କରେ। ନୀତି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଚରିତ୍ର ବିକାଶ କରେ। ମାନବ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ନୀତିକୁ, ମାନବ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯୋଉଟା, ସେଟା ମାନବ ଓଡିଆରେ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ନୀତିକୁ ଡେସ୍ ସହ ଯୋଡା ଯାଇଛି, ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡା ହେଇଛି। ନୈତିକ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଠିକ ଡେସ୍ ଦେଖାଏ, ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଏ। ନୀତି ମାନବ ଡେସ୍ ପାଇଁ କାମ କରେ, ନୀତି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏକ ନୈତିକ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନୈତିକ ଆଚରଣ ସାର୍ବଜନିକ ଡେସ୍ ଗଢେ, ସାର୍ବଜନିକ ଆସ୍ଥା ବଢେ। ନୀତି ଜାତି ଡେସ୍ ରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ନୀତି ଜାତି ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଅହିଂସା ମାନେ ଡେସ୍ ର ଅଭାବ, ଅହିଂସା ମାନେ ଘୃଣାର ଅଭାବ। ଅହିଂସା ମାନେ ଘୃଣାର ଅଭାବ। ଦେନ୍ ଚାଲ ନୀତି କଣ ଡେସ୍ ହେବା ଉଚିତ ତାହା କହେ। ନୀତି କଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଶିଖାଏ। ସହାନୁଭୂତି ମାନବ ଡେସ୍ ମଜବୁତ କରେ, ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବ ଡେସ୍ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଡେସ୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନୈତିକ ଜୀବନ ଆନ୍ତରିକ ଡେସ୍ ଦେଇଥାଏ ନା ଶାନ୍ତି। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଡେସ୍ ଗଢେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ।
नीति दायित्वशील देश गढ़े ना नागरिकता मानव मर्यादा देश द्वारा सुरक्षित नीति द्वारा सुरक्षित नैतिक सिद्धांत निष्पत्ति देश को निर्देश करे सिद्धांत निष्पत्ति नेबा को निर्देश करे नीति अधिकार उद्देश्य माध्यम रे समतुल करे ना कर्तव्य माध्यम रे समतुल करे पिला माने 50 टी क्वेश्चन हम आलोचना करिछु जोटा इंग्लिश विथ ओडिया रे अछि इंग्लिश पिला माने टिके ठीक से बुझी पारुथिबे काहे ना इंग्लिश रो वर्ड गुडा को ओडिया रे हम ताकू एथिक्स एंड वैल्यू एटा पूरा इंग्लिश टॉपिक ता ताकू ओडिया रे जो माने बुक रे पढुछु जो पढुछु सेटा को टिके ओडिया रे कंफ्यूज हुए पढ़िबा को किंतु इंग्लिश रे किछि कंफ्यूज हुएनी काहे ना इंग्लिश रे टॉपिक ता ही इंग्लिश रे तो सेति पई किछि कंफ्यूज हुएनी तो ओडिया पिला मन को पई टिके सेटा लागुथिबो कोन एटा लेखा है जे कंफ्यूजन लागुथिबो बट इंग्लिश पिला मन को पई किछि प्रॉब्लम नै से माने आराम से बुझी पारतबे तो ए नोट टी विथ इंग्लिश और ओडिया रे फर्स्ट रहिछि इंग्लिश रे 50 टी क्वेश्चन देन एंड रे रहिछि ओडिया रे 50 टी क्वेश्चन तो जो माने मुका पई हेल्पफुल हबो नियत रूपे तुमे वीडियो देखला बेले स्क्रीनशॉट मारी की पढ़ी पारिबो बाकी एक्स्ट्रा किसी स्टडी रिलेटेड आलोचना पाई तुम मैंने प्रत्येक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले टेलीग्राम चैनल लिंक अछि मोर सेठी जाय कांटेक्ट करि परिबो देखा परवर्ती वीडियो रे रहउची धन्यवाद जय जगन्नाथ।